There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Dia masukkan gula yang di blender tadi ya, dalam pemisah. Kemudian kita masukkan 4 biji telur ke dalam gula tadi. Kita putar telur ni sampai dia kembang ya. Kemudian kita masukkan 4 susu pekat ya. 4 camca susu pekat. Kemudian kita putar lagi ya. Kemudian kita masukkan overllet. Kita putar lagi ya. Kita putar sampai dia betul-betul kembang ya. Dia warna dia jadi warna putih. Okey, sampai dia jadi putih macam ni ya. Okey, kita boleh berhenti putar ya. Okey, tepung tadi ya kita ayak ya. Tambahkan sedikit serbuk naik ya, sebab tepung ni memang dah ada sudah baikabornet, jadi kita tak perlu taruh banyak-banyak sangat ya. Kita taruh dalam setengah camca je. Okey, kita ayak ya. Daun pandan tadi ya, kita blender ya. Masukkan sedikit air. Dah kembang macam tu ya. Kita masukkan air pandan tadi. Kemudian masukkan santan ya. Okey, masukkan santan, kemudian kita putar lagi ya. Kemudian dia dah kembang macam tu, kita masukkan garam dan juga serbuk pewarna. Masukkan sedikit garam ya, dalam setengah camca macam tu. Okey, serbuk pewarna hijau, nak tambahkan lagi hijau dia tu, dalam 1 camca macam tu. Kemudian kita putar ya. Kemudian kita masukkan tepung ya. Sedikit demi sedikit ya. Kita masuk dan kita putarkan ya.
dah kembang kita boleh masukkan ke dalam loyang untuk dibakar. Oven kan kita panaskan dulu dalam suhu 160 darjah sebelum kita masukkan kek pandan ni, kita panaskan oven dulu dalam 5 minit. Okey, loyang ni tadi kan akak dah sapukan majerin tujuan dia supaya nanti kita punya kek pandan tu tak melekat So sekarang kita tuangkan dalam bekas ni. Kita bakar dalam 20 hingga 30 minit bawah suhu 160 darjah Celsius Okey, oven kita dah panas, so kita masukkan kita punya kek tadi Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone Kita for bakar way dulu too dalam long. lebih kurang dalam 20 minit hingga 30 minit dengan suhu 190 darjah Celsius. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Okey, dah 20 minit kita nampak kek tu dah agak garing. So kita tengok dulu sama ada dia dah masak ke atau tidak All I know, what I need. Okay, cara kita nak tengok dia masak ke tak, kita cucuk kek tu. Even if you're gone, I will remember. Okey, maknanya yang ini belum masak lagi sebab masih ada tepung lagi So kita teruskan bakar lebih kurang dalam 5 hingga ke 10 minit. Okey, dah lepas 10 minit, jom kita test kita punya kek. Okey, dah tak ada bekas tepung lagi, bermakna kek ni dah masak Okey, jom kita hidangkan. Okey, kek pandan dah siap. Sedap.